कॅश फॉर जॉब प्रकरणान आदल्या शेनवाराक पोलिसांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आणि तातूंत तांणी स्पष्टपणे सांगलें की ह्या स्कॅमान पॉलिटिकल कनेक्ट ना. Absolutely till date, no political connections have come forward. Accused are just saying that they were feigning to create a sort of ambience to say that we know. Otherwise, there is no linkage of any political connections at all. पूण कॅश फॉर जॉब प्रकरण बीजेपीची फाट कशीच सोडिना. आमी पळयलें खुबशे एक्युज्ड अरेस्ट जाल्ले आशिल्ले ते बीजेपीचे कार्यकर्ते. थोड्यांचे फोटोज मंत्र्यां वांगडा सुद्दां दिशिल्ले. पूण पोलिसांनी म्हटलें तांकां इन्व्हेस्टिगेशनाक पॉलिटिकल कनेक्ट कांयच मेळूना. आतां परत एकदां बीजेपीचेर आयलें वादळ. मार्सेलान रावपी मिनिस्टर गोविंद गावडे हाच्या ऑफिसान पयलीं काम करपी एक भुरग्याक पोलिसांनी केला अटक. हो भुरगो दिपश्री वांगडा स्कॅमान सहभागी आसल्याचो आरोप. आतां हें सगळें पळोवन गोंयचो मुख्यमंत्री आनी पोलीस परत आरोप्याचो पॉलिटिकल कनेक्ट काय ना अशें म्हणटले काय. आनी सगळ्यात मोठो प्रश्न, ह्या प्रकरणान मिनिस्टर गोविंद गावडे इन्वॉल्व आसा काय. हाज्या पयलीं बीजेपीची कार्यकर्ता जॉब स्कॅमान एक्सपोज जाल्ली तेन्ना बीजेपी स्पोक्सपर्सनांनी म्हटिल्लें की ती आदली बीजेपी मेंबर. आतांय ह्या भुरग्याक आदलो ऑफिस स्टाफ म्हटला. जर हेज्या फुडें बीजेपीच्या मोठ्या पदाधिकाऱ्यांची नांवां आयलीं जाल्यार तेवूय बीन आदले जातले काय कितें. सीएम परत म्हणत आसा कडक कारवाई करतले, कडक कारवाई करतले. पूण ही कारवाई आतां कडक जातली काय अशीच थंड पडटली तें पळोवया. ब्युरो रिपोर्ट, गोंय बियॉन्ड हेडलायन्स.